କହିଲେ ଯେ କି ଗରୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ବାହନ ଯେ ଶିବପୁତ୍ର ପାର୍ବତୀ ପୁତ୍ର 1 ନମ୍ବର ସହକୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ଗୋ ପରେ ଗଣେ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ନାରାୟଣ ଅବତାର ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନାରଦ। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ। ରୁଦ୍ର କହିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ରୁଦ୍ରେ ଦେବୀ ମା ନିଜେ ପାର୍ବତୀ। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ। ଅମ୍ବିକା କହିଲେ ମା। ତେଣୁ ଏଇ ଆଜି ଏଇ ସେନ୍ଧା ଗ୍ରାମର ଆବାଲ ବୃଦ୍ଧବନିତ ମାନଙ୍କର ଏଇ ମା ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବତା 4 ଜଣ এই গ্রামর উভয় কলাকার ভাই মানকর বাজেকার ভাই মানকর লাইট মাইক বজাউথা সাহায্য করুথা বন্ধু মানকর প্রত্যেকীয় বন্ধু 2 জনকর আম জজ গোটকর এই বিরাট এই সারা জগতর এই ওড়িশা দেশর মঙ্গল বিধান করিয়ে বল প্রেমানন্দ কুমার হরি বল। ये गणनाथ मोर दुख को फेर गला को साजे लोक हस्ती थोर बाबुआर कथा बड़ बड़ मूर्छा चढ़ार भाई छमुंड बोली शरम नाही दुर्दंड बड़ মরি তোর নারায়ণ गणे पर नारायण कर आज्ञा गोटे पद आनी सार आपन को गोटे असुर को बध करने 10 भुजा रूप धारण कले। रामचंद्र गोटे असुर को बध करने 10 भुजा दुर्गा रूप धारण कले। केउ असुर को विलंकार एमती जड़े असुर था से द्वितीय रावण लंकापुर जमी श्रेष्ठ रावण सहस्र शिरा आज्ञा विलंकापुर हो हो ठीक अच्छे धरंगर युद्ध चलला जलंधर वृंदावती सतीत्व बलवान होगी पराजय नहीं। ए पाखे पार्वती होचंदी सती से पाखे वृंदावती सती 2 जन जाकर युद्ध चलला अनाव्रत भाएणी पड़िला जलंधर बध हेब केमिति
ଶେଷରେ ନିର୍ଭୟ ହେଲା ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହେଲା। ସେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗର୍ଭରୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ରସରୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। କନ୍ୟା ନାଁ କଣ?